তো হ্যালো বন্ধুরা, আমি আর মা আজকে একটু বাজারে বেরিয়েছিলাম। আর আজকে হচ্ছে পৌষ মাসের শেষ মঙ্গলবার, তাই তোমাদের সাথে কিছু পুজো মণ্ডপের ভিডিও শেয়ার করলাম। চলো দেখতে থাকো। शिवं शुशन्न पातु न मूलसिंहाः अहं स्वाहा ओम आं ह्रीं क्लीं जं रं लं वं तं स्वं हं तं श्रीमदक्षिणकालिकाय देवताय एव प्राण ओम आं ह्रीं क्लीं जं रं लं वं तं स्वं हं तं श्रीमदक्षिण